तो भाई फास्ट हाथ अच्छी आज मुझे जो जगह भी अच्छी ही हाथ कौन पाई रसी भाई कौन पाई ना ही मु साउंड पेपर शिखी যেহেতু ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ଉପରକୁ ଯିବି ତ ସେଇଟା ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ରଖିପାରିବି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଧର ମୁଁ କିଛି ଆଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯଦି ଅପ୍ରି ହେଲି ଆପଣ ଏଟା सोशल मीडिया रे पकाई दउଛନ୍ତି। तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे सोवेंट। तो आज मु पहुंच जाइए डीजे शार्क 3D ताकर आज गोटे हूँ स्पेशल होम टूर भाई बहुत माने नेक्स्ट सीजन गोटे होम टूर होता तो आज गोटे होम टूर होची आज भाई बहुत बड़ अपडेट डीजे माने शार्क 3 गोटे बहुत बड़ अपडेट होगा जाऊँगी कंपटीशन होगा जाऊँगी आपण मैंने चाहिए कंपटीशन बुकिंग करेंगे तो डीजे शार्क 3D भाई कंपटीशन होगा जाऊँगी खूब शीघ्र माने कंपटीशन ऊपर आउ बहुत सारा अपडेट नुआ सेटअप ये सेटअप फाइनाली नुआ सेटअप रे आसिया जाऊँगी कौन कौन अपडेट रोचे आपण मैंने पूरा वीडियोटा देखंतु आउ जे कि आम सहित रहिबे शुभम भाई जे कि शार्क 3 ओनर ताको सहित आज गोटे इंटरव्यू रहिबो ठीक अछि तो पूरा वीडियो देखंतु लाइक कमेंट शेयर निहाती करिवे जय जगन्नाथ। तो हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फाइनाली आज गोटे होम टूर होगा जाऊँगी डीजे शार्क 3D जोटा कि माने आमे बहुत माने या नेक्स्ट पूर्व वर्ष गोटे होम टूर फास्ट करथिली सेतबेले भाई शार्क 3D माने बहुत पब्लिक मन रे गोटे जगह किन नेथिला किंतु एबे बहुत कम देखा मिलु शार्क 3D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुभ भाई को पचारियो भाई केमिति अछंती पूर्व वर्ष तो जहा जेम चलथिला आमे होम टूर करथिले ए वर्ष केमिति कोन अछंती। नमस्कार जय जगन्नाथ ए वर्ष भी भल रे अछि तो आपन केंदी अछंती निहाती भल रे अछि भाई गोटे खुला कथा कहबी माने कंपटीशन में हल प्राय सब देखिथिबे वर्ष पूर्व वर्ष जेमिति आपण भी निजे कहिथिले कहले भाई हमर कंपटीशन प्रोग्राम उपरकू माने आमे होउनु आमे सदाबेल परफॉर्मेंस केमिति पब्लिक दो बेटर रिजल्ट देखेबू किंतु ता परे भाई ए जो 2025 रिसेंटली कथा कहआ जाउची भाई देखिथिबे कोबे कंपटीशन होउची माने गाडी ऊपर लोड भी देखिथिबे कोन केमिति चली जी से एमडी डीजे लाइन तो जदि गोटे कथा पचारि भाई माने कंपटीशन को नै किछि प्लान अछि जेमति आगु किछि कंपटीशन होबो कि देखो जंती गणेश पूजा को कंपटीशन सब जगह भी है आम भी कंपटीशन रखू कंपटीशन भी करूँ आपणकर गणेश पूजा कहते कंपटीशन आसन देला परमिशन देला कंपटीशन होगापी आम कंपटीशन निहाती करूँ निहाती करिया को बाध्य आज्ञा जदि कहया भाई देखो शार्क 3D पब्लिक मन रे बहुत सारा माने भल पाइबा थिला आगो पूर्वती तो ता परे भाई आमे शार्क 3D को बहुत कम देखा पाइलु ता पछर कारण कोन माने सेटा को कारण बस तो माने आपनकर प्रोग्राम चली जी पब्लिक को माने नजर रे कम आसु तो ताकु नै कोन कहबे देखंतु प्रोग्राम तो जेंदी चली था चली जी बाहागर सीजन वर्तमान चली बाहागर सीजन चली जी मेन होची गोटे रीजन होची हमरो सोशल मीडिया रे वीडियो पडी पारनी लोक ही जानी जी देखुं गाड़ी माने जीवास प्रोग्राम टाइम लोक ही जानी पारे प्रोग्राम चलती ना हेल्ले भाई बास खाली आम यूट्यूब चैनल क्या चैनल वीडियो ठीक से आज्ञा जदि कहया भाई आम आगुरी भी देखिलु भाई शार्क 3 क्वालिटी कल नेक्स्ट लेवल माने आम देखु बेस ऊपर हो या आपनकर जेमिति आम गाड़ी भी देखिछु भाई आपनकर क्वालिटी ऊपर इन्वेस्टमेंट हेजी जेमिति पॉप हो गला लाइनरी पॉप लागिछि आउ सब क्वालिटी ऊपर लागिछि तो क्वालिटी ऊपर नै कि जो दिनसडा पब्लिक मन रे कोड ना कोड माने सेही क्वालिटी अछि ना कोन केमति देखो आगुरी जेमिति बेस थिला बेस सेमिति ऑलरेडी हे जाइछि हमर बेस फास्ट फास्ट टाइम रे जो बेस थिला वर्तमान हे बेस सेम बेस हे ऑलरेडी जाइछि जो भाई बे नुआ नुआ प्रोग्राम माने हमर ई जानुआरी हो कि फेब्रुआरी मासर जो प्रोग्राम सब अछि जो भाई माने भी साउंड बुकिंग करि नै थिले से माने बेस रो मो तो एक्सपीरियंस माने जानि देबे कहि देबे केमति कोन बेस रिजल्ट भलो अछि एई वर्ष रो रिजल्टटा बहुत भलो अछि जदि कहया भाई देखंतु आपन को गाडी रे प्रेशर मिड लागुछि एबे प्रेशर मिड वर्तमान 16 20 लागिछि आ जा आसीबो गणेश पूजा आसीबो तो जदि कहया भाई देखंतु सेटअप तो भाई आगरु पब्लिक जोडा पसंद करथिले आपण पूर्वरु भी कहिथिले कि एई सेटअप पब्लिक डिमांड थिला जोडा कि ऊपर फैन लाइट नै जो सेटअप थिला तो एबे कोन जो हमर जेमिति सेटअप एई सेटअप एबे माने केते सुदा नुआ सेटअप देखिया मिलिबो सेटअप तो देखंतु गणेश पूजा को चेंज हो पूरा सेटअप माने पूरा ओवरऑल टोटल सेटअप पूरा गणेश पूजा को चेंज हो नुआ सेटअप हो 50 20 सार फिर सथिरे सारपी 50 सारपी पे लागि जोडा हम लागितला हम देखितलु बीएसएम लागितला तो आगु कोन कोडा लागु देखंतु एटा हमको कंफर्टेबल लागु जे जो सारपी अछि क्वालिटी तार जेमति कंफर्टेबल भी हमरो हैरान को सारपी बेसी नाही ना तो सथि में ए सारपी ही रहइबो एटा 50 पीस रहइबो एबे भी वर्तमान भी मोबाइल अछि 60 पीस सारपी ए 60 पीस रे ही सेल करके नु आनिबे नाही ए गुटे ही सारपी रहइबो बीएसएम स्टोरटा एटा ही रहइबो जो देखिया भाई मार्केट जमाना रे देखिथिबे जेमिति आपनकर डिस्प्ले गले किछि लागनी माने जोटा कि ओल्ड मॉडल एबे देखि जो नुआ नुआ जेते हम डीजे बाहर जी भाई माने ओनर माने बाहर करजंदी भाई समस्त देखिथिबे माने फुल डिस्प्ले लगोजंदी कि डिस्प्ले डिजाइन करजंदी डिस्प्ले लागुजी तो एबे केमनि कोन किछि डिस्प्ले माने लागियो कि
डिस्प्ले देखंतु प्लानिंग अछि गणेश पूजा को लगाया ପାଇଁ साइट रे हम डिस्प्ले लागिवा ପାଇଁ प्लानिंग अछि ता सहित बैक सेटअप भी सेटअप चेंज करियार अछि तो गणेश पूजा जहाँ भी हम करिवो डिजाइन हमर गाड़ी जहाँ भी डिजाइन हम गणेश पूजा सब जहाँ सब माने गणेश पूजा होइजिव नै आज्ञा आ गोटे कथा पचारि माने जोडा हमर होजी कंपटीशन ऊपर जेमति कहउतले सॉरी जोडा हम कहउतले डिस्प्ले माने सेटअप रे देखिते भाई नुआ नुआ जेमिति हमर सब डीजे प्राय देखिथिबे समस्त डिस्प्ले ऊपर इन्वेस्टमेंट करजंती माने जेमति साइड डिस्प्ले हला कि बैक साइड डिस्प्ले आपण गाटे कोन केमति कोन प्लान देखंतु हमर प्लानिंग अछि साइड डिस्प्ले रहइबो बैक सेटअप ओनली फॉर सार्फ रहइबो नुआ डिजाइन किछि करिया ପାଇଁ सार्फ पछडारे बैक सेटअप रहइबो सार्फ रहइबो साइड रे हमर डिस्प्ले रहइबो ता संग कंपटीशन जहाँ जेंति थिबो सेई टाइम रे कंपटीशन जेंति बारथिबो कंपटीशन होबो ना नै जेंति चलिथिबो आसन रोल अनुसार हम ता करबो गोटे खुला कथा कहि भाई देखंतु सेटअप रे जहाँ भी थाउ यूनिक नहले मार्केट नउनी गोटे खुला कथा जेमिति हम देखिजु भाई जी मार्केट रे यूनिक किछि देखेला सेडा को लोक देखि आसुंदी बहुत दूर बाटर कि नै जेमिति गोटे यूनिक तो आपण को माइंड रे अछि कि मु नेक्स्ट सीजन जो आसुजी गणेश पूजा को एमिति गोटे सेटअप आनी माने पब्लिक कमन रे भी माने भाबी नथिबे एमिति किछि करिकि देखेबे एमिति किछि सेटा तो गणेश पूजा को सियोर हबो कोन माने नुआ डिजाइन उठे अछि नुआ डिजाइन हमरो एपटे प्राय होइनी सेइ बडा उठे नुआ डिजाइन हम करछु माने सेडा बने पई आपण बने माने ही दिन छोडा जो कहिले यूनिक आनिबे तो हेडा केते माने करि पारे उली सक्सेस केते हेबे कोन वर्तमान प्लानिंग चलछि जति मान जति जिंस भी ऑलरेडी हम पाखर अछि हम जिंस भी जति आनी साइलु नो 90 पाखा पाखी हम ऑलरेडी सक्सेसफुल होई सारछु काम खाली बास काम बाकी अछि प्रोग्राम सला परे गणेश टाइम माने जो अछि ता पूर्व मासे गैप रहइबो सेई टाइम रे काम चलिबो आ गोटे कथा भाई देखिथिबे हम पूर्वर कंपटीशन हुए लेकिन माने एई जो दिनस माने आज काल देखुथिबे डीजे माने कोन हेलानी तो माने जेमिति माइकिंग होउची तापरे कंपटीशन नै ओनर को भीतर संपर्क रहउनी जेमिति आगु हुए तो एई जो दिनसडा डीजे लाइन जो चली ताकू नै किछ पब्लिक कहबे आगुरु भाईचारा उठे थिला बुझ पाइले नै आगुरु आपण जो बॉन्डिंग उठे एई बडा स्ट्रांग बॉन्डिंग थिला कार केतले को डीजे रो आगुरु तो साउंड नथिला बेस नाते साउंड आगुरु भी देखिथिबे जोडे भी जहा सुविधा ले को भाई अलगा भाई को भी कॉल कर देना भाई डिजाइनर को भाई एटा सुविधा अछि आ टिके हेल्प करिया सब करथले हेल्प वर्तमान कोन होसुंदी कहले देखंतु एना कंपटीशन चलछि कंपटीशन निज निज भीतर समस्त कंपटीशन करले एई दुरदा टिके जो आगो जो जेमति आपण कहले जे डिपेंड रहउतले कि भाई मोर ए दिनस दरकार किंतु एबे हाफी दिनस नै निजे निजे सब भाई शुण तो एबे कोन हो जानतो एबे आपण को धर कोन किछि आनली आपण को सारे आज नर काली जंदी अप्री हली आपण एटा सोशल मीडिया रे पकै दस बुझ बेले सोशल मीडिया रे जो टिके पडु जाउछि पिला माने अनर भीतर टिके हे जाउछि झगडा हटी हे जाउछि आ जेमति पूर्वरु आमे कहितलु कि भाई डीएसपी सेटिंग एबे क्वालिटी आमे देखिछु हाई अधिका माने भलो अछि तो आगरु आमे सुनिथिलु भाई साइन 3D रु डिटो जदि कहबा साइन 3D भया सेटअप थिला पूरा डिटो सेम टू सेम किंतु एबे साइन 3D जेमति जे ओनर रे रश्मि भाई एबे ताकर किछि एटर हाथ अछि ना किछि नाही ताकर तो भाई फास्ट हाथ अछि आज मु जते आज जो जगह रे अछि ताकर ही हाथ कोन भाई रश्मि भाई कोन भाई ना ताकर ही मु साउंड पेपर सिखिछि कहया बोले ताकर मु जिंस आनछि फास्ट जो साउंड सिस्टम बनैथिल ताकड़ ही जिंस सब आइनि बनैछि आज जाके भी जहा जिंदी हमर बेस आसुछि ताकड़ ही जिंस आउछि बेस बे हमर मार्च 10 तारिख दिन भी आसीबो 4 पीस नुआ बेस आसीबो सेटा भी ताकड़ आउछि माने सब ताको सप्लाई घरे होछि तो जति कहया भाई देखंतु आपण रश्मि भाई को ऊपर गोटे भरोसा करी सब दिन साण जति एमिति केतिके हेइनि कि भाई दिन सो दैछंदी परफॉर्मेंस दउनी एमिति कि छैछि नाही परफॉर्मेंस रश्मि भाई रो एटा उठे कोन भाई से आगो निजे चेकिंग करछन ए जिंस दबा आगु से कस्टमर जे भी हो से निजे आगो चेकिंग करछन कस्टमर को से दउछन तो हमर भी जहाँ भी दरकार हो जे हमें आगुआ कहि देबू से हम आगे आगो टेस्ट करबे हम निजे हेडे थिबू माने उटे कोन जो क्वालिटी प्रोडक्ट दियंती नै आज्ञा मो ताकड़ो बेस ताकड़ो आनी छी बेस हमर जहाँ भी बेस आसुची ताकड़ो ही आसुची लाइन रे जहाँ मोटी बाहर आस्तला उनेश्वर आस्तला भाई हम देखियो जोडा पॉप ओरिजिनल लागि जोडा एमएल लागि एमएल माने भाबी पारते भाई क्वालिटी ऊपर इन्वेस्टमेंट आपण माने क्वालिटी खोजुले से दिन सडा अछि जो माने देखिते भाई माने सार्क 3 केमिति कोन बाजुतला हेडा बे निहाते आज कमेंट रे देखे माने कहिबे कि केमिति कोन क्वालिटी अछि आ गुटे कथा कहि दाउ चाहूँ छी जेमिति भाई समस्त कहउले माने सब ठीक ठाक थिला जेमिति सेटअप डबल डीजी गुटे खुला कथा जोडा पब्लिक मन रे कोडा से गुटे सेटअप को नेले गुटे डबल डीजी रहिले गुटे माने भलो लागे देखिया को दिन सडा तो किछि प्लान अछि कि डबल डीजी गणेश पूजा को आनिया पे देखो गणेश पूजा को तो सेमती प्लानिंग नाही हमर टार्गेट अछि लक्ष्मी पूजा को डीजी गाड़ी सह रहइबो गणेश पूजा को सिंगल रहइबो गणेश पूजा को सिंगल डीजे होई गुटे गाड़ी रे सब होई परिबो हमर
ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡବଲ ଡିଜି ଆଜ୍ଞା। ୱିଥ୍ ନୂଆ ପିକଅପ୍ ସବୁ। ନୂଆ ପିକଅପ୍। ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ମାନେ ଡିଜେ ଡିଜେ ଯେମିତି ଚାଲିଲାଣି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେମିତି ବିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବେ? ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହବ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟଟା, ଯୋଉ କିଛି ଡିଜାଇନ ନୂଆ ଡିଜାଇନ କରିବୁ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ଆମର ଭଦ୍ରକ କଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମାନେ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ? ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠୁ ଆମର ନୂଆ ଗୋଟେ ସବୁ ସେଇଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ସେଇଦିନ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭଦ୍ରକରେ। ତ ଭଦ୍ରକ ଲାବନବମୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଡିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମାନେ କେତେ ସାର୍ପି କ'ଣ ନେଇକି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ? ସେଇଠି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି 80 ସାର୍ପି। 80। 80। ତ ଯୋଉ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ନିହାତି ସାର୍କ ଥ୍ରୀଡି ବି ଭାଇ ମାନେ କନଫର୍ମ ପୁରା ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍କ ଥ୍ରୀଡି ବି ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଛି, ଆମ ପଟ ଏରିଆରୁ ଆହୁରି ବି ଡିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍କ ଥ୍ରୀଡି ସହିତ, ଆଉ ଖୁବ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟଅପ୍ ଏବେ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଯୋଉ ଟାଟାର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ସେଲିଂ ଫେଲିଂ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ କୋଉ ଜିନିଷ ଆଇଟମ ସେଲିଂ ଅଛି? ତ ଆସିଛି ବହୁତ ଆସିଛି ଗାଡି ସେଟଅପ୍ ସହ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗାଡି ବିକିବାର ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସିଲା ନା, ନିହାତି ତ ଭାଇ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ବିକିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ବାହାଘର କଲା ଅଲରେଡି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ନା ଗାଡି ହିଁ ବିକି ହବନି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ସାର୍ଫି ବି ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏନେ ଥାର୍ଡ ଯୋଉଟା ହେଉଛି କମ୍ପିଟିସନ। ଫାଇନାଲି ଡିଜେ ସାର୍କ ଥ୍ରୀଡିର କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। କମ୍ପିଟିସନ ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ଏବେଠୁ ଚାହିଁଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁକିଂ କରିପାରିବେ କି? ହଁ ଏବେଠୁ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ବୁକିଂ ରହିବ। ଅଲରେଡି ବୁକିଂ 4ଟା ଅଲରେଡି ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଛି, 4ଟା କନଫର୍ମ ହେଇଛି, ହେଲେ ରସିଦ କାଟା ହେଇନି। 1 ତାରିଖଠୁ ସବୁ କାଟା ହବ। 1 ତାରିଖଠୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ସବୁ ବୁକିଂ ରହିବ ଗଣେଶ ପୂଜାର। କମ୍ପିଟିସନ ହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ ରହିବ, ଲାଇନ୍ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ରଖିବୁ। ତ ନିହାତି ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଖୋଜୁଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନ ସେଟ, ତ ଫାଇନାଲି ସାର୍କ ଥ୍ରୀଡି ଇଜ ହିୟର କମ୍ପିଟିସନ। ତ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଡିଜେ ସାର୍କ ଥ୍ରୀଡି। ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଟା ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, ମାନେ ସାର୍କ ଥ୍ରୀଡିକୁ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ପଚାରି ଦଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ ପବ୍ଲିକର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ମିଳେ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ କୋଠୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପରେ କିଛି ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଭୁଲଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆମର କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି କୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡି ଅଛି, କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବଢିଆ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଅଛି। ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ବଢିଆ ଅଛି ଏବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଭାଇ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଥିଲା ବଜେଟ କଥା କହିବା, ବଜେଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇନା ସେତିକି ଲେଭେଲରେ ଚାଲିଛି ଏବେ? ବଜେଟ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। ନାହିଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବଜେଟ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ସେମ୍ ଅଛି? ବଜେଟ ସେଇ ତାଠୁ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି, ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି। ଯାହାର କମ୍ପିଟିସନ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ସିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ କଥା ହେଇନି କରିବା ଆଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଜେଟ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ ଉପରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ଭାଇ କେତେ ମାନେ ଧର ବଜେଟ କେତେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି? କମ୍ପିଟିସନ ତ ଏଇଟା ଭାଇ କହିହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ, ଯିଏ ବି ଦରକାର ଯାହାର କମ୍ପିଟିସନ ସେ କଲ୍ କରିବେ, ଆମେ ବଜେଟଟା ଭାଇ ଅଫିସିଆଲି କେହି କହିପାରନ୍ତିନି, କେତେ କ'ଣ ସେଟା ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି କହିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କାହାର କେମିତି କ'ଣ କୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର କେତେ ଲାଗିବ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ବଜେଟଟା। ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଭାଇକୁ, ସିଏ ହିଁ କହିବେ କେତେ କ'ଣ ବଜେଟ ନେବେ। ତ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଏବେ ମାନେ ଅଲରେଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ତ କାଲି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ଆସିବୁ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୁଣି 3 ତାରିଖଠୁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, 3 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ 3 ତାରିଖ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ମାନେ ଉନରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇନେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ଏଇ ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ କୋଉ ମାନେ ସମସ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆମର ତ ଏମିତି କାହା ସହିତ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆମର ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବି ହଉ କି ଅନୁଗୁଳ ବି ହଉ, ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆପଣ ସିନା ଏବେ କହିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା କହିଦଉଛି, ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ଉପରକୁ ଯିବି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ରଖିପାରିବି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ନିହାତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଉ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯାହା ଖରାପ ଭାବିବ ସେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ମାଇକିଂ ତ କିଛି କିଛି ହଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଇକିଂ ଯଦି କିଏ କଲା କ'ଣ କିଛି? ମାଇକିଂ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଜିବ ସାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ବି ବାଜିବ, ଯାହା ବି ହବ ପବ୍ଲିକ ହିଁ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା।
ଯାହା ବି କମ୍ପିଟିସନ ତମେ ହାର ଜିତ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ପବ୍ଲିକ ଏଇଟା କହିବେ ତମେ ମାଇକିଂରେ କହିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମାଇକିଂ କରିକି ଭାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆପଣ ଦୁଇଟା ସାମ୍ନାରେ ସେ ବଜେଇବ ତମେ ବଜଉଛ ଯାହା ରିଆକ୍ସନ ଆଇବ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ଏଇଟା କହିବେ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଏଇଟା ସେମାନେ ହିଁ କହିଦେବେ ଭାଇ ଇଏ କି ସିଏ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡକୁ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଜିତିଲା ବୋଲି ଆମେ ମାଇକିଂ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅପ୍ରିୟ ହେଉଛେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପବ୍ଲିକ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରର ଦୋଷ ଯଦି ଆପଣ ମାଇକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଲା ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ହେଟ୍ ବାଧିବ ଖୋଲା କଥା କି ନାହିଁ ଭାଇ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାଇ ଯୋଉଠି ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗଲେ ବି ସେ ଯିଏ ହେଲେ ଦେଖିବ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହଉ କି ବଡ଼ ଲୋକ ବି ହଉ କି ବଡ଼ ପିଲା ବି ହଉ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ହଉ ସେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେମିତି ବି ଆମେ ଦେଖ କିଛି ୱାର୍ଡ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଛି କହୁଛେ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କ୍ୟାପଚର ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବଢେଇ ଦଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏଇଠି ବଢିଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଭାଇ ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁ ପରଫମାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ନାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାନ ପଡୁଥିଲା ଏବେ ମାଇକିଂ ପଡିଲା କଣ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ କହିଦେଲା ସେ ତାକୁ କହିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି କିଏ ମାଇକିଂ ଟିକେ କରିଦେଲା ଏଇଠୁ ଚାଲିଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଡିଜେ ଲାଇନ ଟା ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଉଛି ଭାଇଚାରାଟା କମି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଚାରା ଆଉ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଗ ଭଳିଆ ଯେତିକି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରହୁନି ଭାଇଚାରା ନା ପୁରା କମି ସାରିଲାଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଦଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଭାଇ ଦୂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେମିତି ଧର କିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଗଲା କି କେଉଁଝର ରାଉରକେଲା ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା କଟକ ଏରିଆ ପଟୁ ବୁକିଂ ରଖିବେ ହଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଆମେ ଅଲରେଡି ବୁକିଂ ରଖୁଛୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଯୁଆଡେ ବି କଲ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ବୁକିଂ ରଖୁଛୁ ତ ନିହାତି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇକୁ ମାନେ ଦୂର ବାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଅଲରେଡି ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ବି ଦେଖିପାରିବେ ପରଫମାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସେଟା ଭାଇ ଏବେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଖୋଲା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ମାନେ ଅଲରେଡି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ସାର୍ କି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାର୍ ଥ୍ରୀର ଫ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତ ସାର୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି ଭଲ ପାଇବାଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଏମିତି ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା ଭାଇ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେମିତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ହେଲାଣି ଭାଇ ମାନେ 11,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 200ରୁ ମାନେ ଖୋଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ସେତିକି ମେହନତ କରାହେଇଛି ତ ସେଇ ମେହନତ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଥିଲା ଆମ ଟିକେ ମେହନତ କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଆମର ଆଇନ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ତ ଖୋଲା କଥା ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ଥିର ଆଜି ବି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିହାତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ତ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ପବ୍ଲିକ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁପର ଶୋ ଆମର ଯୋଉଟା ବି ରହିବ ଭଦ୍ରକରେ ଯୋଉଟା ରହିବ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ସୁପର ଶୋ ଯୋଉଟା ଦିଆହବ ସେଇଟା ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବି ରହିବ ରହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାଙ୍କର 27 ଆଜ୍ଞା ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ଡିଜେ ସାର୍କ 3 ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକ ତ ସମସ୍ତ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲା ଆହୁରି ବି ଆମ ପଟ ଏରିଆରୁ ଭାଇ ଡିଜେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 200 ଡିଜେ ସେଇଟା ଜଏନ୍ ହେଇକି ଖୁବ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ସୋ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ଆମକୁ ତ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ